पता है और हम यहाँ की सरकार को कहेंगे मंदिरों को ना तोड़ो, तोड़ना ही है तो जो अभी बता रहे थे एशिया का 2 नंबर तोड़ डालो। धीरेन्द्र शास्त्री जी, आपकी तबीयत खराब होने की सूचना हमको मिली है, जिससे हमें भी बहुत दुख है। हमारा समाज भी आपके स्वास्थ्य लाभ के लिए कामना करता है और हमारे धर्म का सिद्धांत है कि तू अपने दुश्मन के लिए भी दुआ कर, प्रार्थना कर। आप हमारे दुश्मन नहीं है, आप समाजों को दिशा निर्देश देते हैं। हम आपके स्वास्थ्य लाभ के लिए हमारा पूरा समाज एकजुट होकर प्रार्थना कर रहा है। तबियत खराब रही, तबियत इस कदर खराब हो गई कि वो जमीन पर लेटते हुए दिखाई दिए। पलवल में हमने देखा था, एमपी तक ने आप तक खबर पहुंचाई थी कि कैसे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तबियत खराब हुई थी। अब ऐसा ही नजारा जो है वो मथुरा में भी देखने को मिला, जहां पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तबियत एक बार। नमस्कार प्रिय बंधुगण, आपण मानक प्रत्येक को आउ गोटे वीडियो को मु स्वागत करुचे। तेबे आजिर जो वीडियो रही अच्छी वीडियो को एक प्रश्नर सहित आम आरंभ करवा। प्रश्न यहीपरि जहाँकि आपण थंबनेल मध्य देखिले, हिंदू बाबा को जीशु आक्रमण कले कि? प्रश्न की हुए तो आपन को अड़ुआ अड़ुआ लगुथबो, किंतु यही प्रश्न की मु काहीकि नहीं आसी, जदि आपण टिके चिंता करिवे तेबे आपण भलर बुझी पारिबे। किंतु किसी कथा नहीं, मु आपन को डिटेल रे कहिबी ए सब्जेक्ट ए टॉपिक मु काहीकि मु नहीं कि आसी। जदि आपण बुझी पारुचंती तेबे आपण को धन्यवाद। आ कमेंट बॉक्स रे आपण टाइप करि परिबे आउ आपण कौन जानुचंती ए वीडियो रो वीडियो आरंभ हवा पूर्व। तबे प्रिय बंधुगण, प्रश्न कि मु आउ थरे मु कहि रखुची, हिंदू बाबा को जीशु आक्रमण कले कि? किंबा एमिति भी प्रश्न हो पारे, हिंदू बाबा को क्यों भगवान बा क्यों ईश्वर आक्रमण कले? हिंदू बाबा को क्यों भगवान आक्रमण कले? मु कहीं प्रश्न में उठाऊँचे, तपी मिश्र पाई मु ए प्रश्नटी मु उठाइबाई मु बाध्य होउचे। तबे प्रिय बंधुगण, आपण शुणिथिबे, आपण वीडियो रे मते देखिथिबे, सोशल मीडिया रे गोटे विषय भाइराल होबार लागिछि, जोटा कि तपी मिश्र ए प्रश्न उठाइथिला। तपी मिश्र पर मूर्ख नाली गामुछा ता सहित आउ किछि मूर्ख दल एमिति अजुक्तिकर प्रश्न को उठाइथिले। कौन से प्रश्न को उठाइथिले? ह्यूमान सागर जगन्नाथ को अपमान कले, सेतिपाई जगन्नाथ ह्यूमान सागर को दंड देले बा ह्यूमान सागर को आक्रमण कले, तांको ऊपर आक्रमण कले, एमिति प्रश्न समान रखिथिले। तेबे सही प्रश्न आज मु नहीं आसुची अंध भक्तों निमंते। आ जो माने एमिति प्रश्न उठेइथिले ह्यूमान सागर को ऊपर जीशु को नहीं कि, मु सेम प्रश्न समान को करिया पई चाहे। आपण हुए तो जानिथिबे कि न जानिथिबे मु जाने नहीं, बागेश्वर बाबार वर्तमान हालत होची बहुत खराब। आ केते बेले कौन हेई जीवो सेटा केही मते जान नाहंते। जमती ह्यूमान सागर असुस्थ थिले एवं केही मते जानि पारु नथिले जे कौन हेई जीवो, किंतु गुटे विषय आशंका करा जाउथला, आ ह्यूमान सागरंकर अवस्था होची क्रिटिकल, केते बेले भी कौन हेई जाई पारे। यह को नहीं कि अनेक ख्रिस्टियन विरोधी माने समाने कौन करथिले, थट्टा तामसा करथिले जीशु को नहीं कि, जीशु को नाम को नहीं कि, ख्रिस्टियन को नहीं कि, आ ता सहित आमर भाई ह्यूमान सागर को नहीं कि अनेक टिप्पणी गुड़िक समाने देइथिले। आपण जानिथिबे बागेश्वर बाबा जने ख्रिस्टियन विरोधी बाबा, आउ बागेश्वर बाबा आ कला माने ता पार्टी खाली जीशु विरुद्ध रे खाली कथा गुड़िक बाहर, हालेलुया विरुद्ध रे, जीशु विरुद्ध रे, ख्रिस्टियन मान विरुद्ध रे ए पर्यंत गपी गपी आसुला। आउ बागेश्वर बाबा बाहरी थिले कौन करिया पई, हिंदू राष्ट्र बनाया पई। आपण जानिथिबे आमर भारत होउची एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र अटे। आम भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र, किंतु एमिति किसी बाबा मान अछंती ए भारत वर्ष रे
ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଭାରତକୁ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ। ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କଲେ ଏମାନଙ୍କର ହିଁ ଫାଇଦା, ବାବାମାନଙ୍କର। ଆଉ ଏଇଟା ବାବା ଭକ୍ତମାନେ ବିଲକୁଲ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ତପି ମିଶ୍ର, ନାଲି ଗାମୁଛା, ତା ସହିତ ଏମିତି ଅନେକ ମୂର୍ଖମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କି ଚାହାନ୍ତି ଭାରତ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉ ବୋଲି। ଏ ବାବା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବାଗେଶ୍ୱର ବାବା, ଏ ଭାରତକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଏକ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର କରିବେ। କିନ୍ତୁ 3 ଦିନ ଯାତ୍ରା ପରେ ତାଙ୍କର ହାଲତ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏମିତି ଖରାପ ହେଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଖରାପ। ତେବେ ଏଠାରେ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି, ଆଉ ସେଇ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ଉଠାଇବି। ଯଦି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ତେବେ ହିନ୍ଦୁ ବାବାଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ କି? ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ ହେଇଥିଲା, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀ ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ସାଂଘାତିକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଇକି ସେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ କ'ଣ କରୁଛି, ଲଢ଼େଇ କରୁଛି। ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବାଗେଶ୍ୱର ବାବାର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଲା କି? ବା ଯୀଶୁ ବାଗେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ କି? ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ। ଏମିତି ମୂର୍ଖମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତପି ମୂର୍ଖ ଆଉ ନାଲି ଗାମୁଛା ମୂର୍ଖ, ତା ସହିତ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ଏମାନେ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କୁକୁର ଭୁକେ, କିନ୍ତୁ ଭୁକିବା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ କୁକୁର କାହିଁକି ଭୁକୁଛି, ଆଉ କାହିଁକି ସେ କୁକୁର ଭୁକୁଛି, ସେଇଟା ବି ଏମିତି କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଆଉ ଏମାନେ ଆସିଥିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀ ବାଗେଶ୍ୱର ବାବା, ତାର ଅବସ୍ଥା ବି ସେମ୍ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଭଳି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିବି ଯେ ହିନ୍ଦୁ ବାବାଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ବା ଯୀଶୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଦେଖାଯାଉ ଏଇ ମୂର୍ଖମାନେ କ'ଣ ଜବାବ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଅଛି, ଟିକେ ଆମେମାନେ ଦେଖିବା। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଏମିତି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନେ, ସେମାନେ କେବଳ ଭୁକିବା ଜାଣନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନ କହିଲେ ଏମାନଙ୍କର ମାନେ ଭାତ ହଜମ ହୁଏନି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ତପି ମିଶ୍ର, ତାକୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା, ଯଦି ଇଏ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବ ନାହିଁ, ତେବେ ୟାର ଚ୍ୟାନେଲ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ୟାର ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ ଥିଲା, କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହି କହି ମାନେ କେତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର କରିଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଇଏ ଠିକ୍ ଜାଣିଛି, ମାନେ ସେଇ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି। ଆଉ ଇଏ ଜାଣିଛି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି, ଯଦି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବି, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବକବକ ହେବି, ତେବେ ଯାଇ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ କ'ଣ ହେବ, ଗ୍ରୋ ହେବ। ଆଉ ଇଏ ତ 1 ନମ୍ବର ଭିକାରୀ ଇଏ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ଗ୍ରୋ ନହେଲା, ଇଏ ଖାଇବାକୁ ବି ପାଇବ ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।